स्टूडेंट्स हमारा प्रीवियस क्लास में डिस्कस होता एसी आर्क होल्डिंग मशीन और डीसी आर्क होल्डिंग मशीन एसी डीसी होल्डिंग मशीन विषय में तुमको डिस्कस डिस्क्राइब कराइला एसी होल्डिंग मशीन कौन ता ट्रांसफॉर्मर ता करंट सिस्टम टा केमिति डीसी आर्क होल्डिंग रो करंट सिस्टम केमिति करंट सिस्टम कहले मोटर इंजिन बा रेक्टिफायर सिस्टम बा तार दुईटा एसी डीसी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस कराए ये गला ये गोटे पार्ट गला आमर होल्डिंग मशीन गला एबे आसीबा मशीन गला मशीन रो जागला जिंस कोन तार केमिति को करंट सप्लाई होची एबे आसीबा रड जो रडटा हमें होल्डिंग कला बेले दुईटा मेटिंग बाटे दुईटा जिंस को जो जॉइंट करा जाए तो जॉइंट रो भूमिका को ग्रहण करे से रड मीनिंग आर्क होल्डिंग रड तापर कोन देछि पोलैरिटी इन आर्क होल्डिंग पोलैरिटी कहले जो आर्क होल्डिंग में व्यवहार करछे तार गुणात्मक मूल्य पोलैरिटी इन आर्क होल्डिंग विषय ना हला पोलैरिटी इन आर्क होल्डिंग माने गुणात्मक आर्क होल्डिंग जोटा हम कहू जे रड इलेक्ट्रोड्स तार गुणात्मक जिनिसटा कौन आर्क होल्डिंग रो गुणात्मकटा कौन आगे दुईटा जिनिस आम शिखा स्टेट दैट द पोलैरिटी इन आर्क होल्डिंग बा आर्क होल्डिंग रो पोलैरिटी देन आसीबो स्टेट द टाइप्स ऑफ पोलैरिटी केते प्रकार पोलैरिटी अछि तो प्रथम कोन देखिबा स्टेट दैट इज पोलैरिटी इन आर्क होल्डिंग आर्क होल्डिंग रो गुणात्मक कौन गुणात्मक कहले कौन आम बुझुछु पोलैरिटी इन डीसी पावर सोर्स प्रथम कथा पोलैरिटी इन डीसी पावर सोर्स कौन द पोलैरिटी ऑफ ए मशीन रेफर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो कौन करे पोलैरिटी ऑफ मशीन को करे रेफर करे डायरेक्शन टू द करंट फ्लो को डायरेक्शन करे गुणात्मक जिनिस पोलैरिटी कैन बी ऑब्टेन इन द ओनली डीसी एवं पोलैरिटी कौन करे गुणात्मक कौन करे ऑब्टेन करे डीसी की ऑब्टेन करे तापर पोलैरिटी में भी स्ट्रेट और रिजर्व सीधा जाए और रिजर्व में रिटर्न करे पोलैरिटी में भी स्ट्रेट और रिजर्व सीधा जीव नहीं तो रिजर्व करे बुझे आर्क होल्डिंग में ये हूँ गुणात्मक जिनिस कौन कौन सब ताल देखिला पोलैरिटी इन डीसी पावर सोर्स पोलैरिटी जो डीसी पावर सोर्स रो गुणात्मक गुडी को कौन कौन एबे कोन देखि पुरा कि रिजर्व कहले जोटा रिजर्व थाया जो जिनिसटा माने जहाँ दरकार ताठर अधिक जो जिनिस आम संचित कर रखता हूँ रिजर्व कहने तो इलेक्ट्रोड केबल इज कनेक्टेड इलेक्ट्रोड केबल कहले आम जो केबुलटा जो मेसीन रु दुईटा पॉइंट आस गोटा नेगेटिव गोटा पॉजिटिव गोटा आर्थ रोटा गोटाक कौन रमर इलेक्ट्रोड होल्डर रहा केबुलटा आस जो आमर जो रडटा होल्डिंग रड बा इलेक्ट्रोड रड्स बा आर्क होल्डिंग रड से होल्डर रे क्लैंप करके धरा जाए सेटा हम कौन कहूँ इलेक्ट्रोड केबल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव एटा है पॉजिटिव टर्मिनल एटा नेगेटिव एटा पॉजिटिव एटा पॉजिटिव टर्मिनल आस एंड इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव पोलैरिटी और रिजर्व पोलैरिटी बुझले पॉजिटिव कहले एटा होचे पॉजिटिव पोलैरिटी बा को रिजर्व पोलैरिटी हम कहि पर देन कोन देखि रिजर्व पोलैरिटी बेटा तापर देला स्ट्रेट पोलैरिटी रिजर्व गोटा स्ट्रेट कहू माने गोटा आसीबो गोटा जीव बुझले कि गोटा आसीबो गोटा करंट आसीबो जीव एमति सपोज एटा फिगर देई ई जो फिगरटा हम देई आटा का दे पोलैरिटी देई कोनटा देई ना रिजर्व पोलैरिटी देई रिजर्व पोलैरिटी को देई गोटा देला होल्डिंग मशीन आउटा इलेक्ट्रोड होल्डर एटा मशीन एटा इलेक्ट्रोड होल्डर केमति गोटा सिस्टम करा है कि ना एटा आर्क केबल आसला एटा गला इलेक्ट्रिक करंट के भी एटा आसला देखो एटा जे आसनी एटा होल्डिंग करा आउटा स्ट्रेट रोशन देई केमति स्ट्रेट रो देई व्हेन द इलेक्ट्रॉन केबल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल स्ट्रेट टाउ नेगेटिव एटा हो रिजर्व टाउ पॉजिटिव और स्ट्रेट टाउ नेगेटिव टर्मिनल इट इज कॉल्ड द नेगेटिव पोलैरिटी और स्ट्रेट पोलैरिटी बुझ पे एटा हो
রিজনটা হলো নেগেটিভ, স্ট্রেটটা হলো পজিটিভ। নেগেটিভ এইটা কোনটা আছে, ওটা নেগেটিভ আছে, ওটা পজিটিভ আছে। স্ট্রেট পোলারিটি বুঝলে কি? তাহলে এইটা দেখি, দেখো এটা দেখি নেগেটিভ, এটা হচ্ছে পজিটিভ। এটা প্লস মাইনাস চিত্র করি, এটা দেলা হোল্ডিং মেশিন, এটা হোল্ডিং মেশিন, দেখো এটা দেলা হোল্ডিং মেশিন, এটা এটা রিজর্ভ করো, এটা স্ট্রেট করো, এটা হচ্ছে পজিটিভ, ওটা হচ্ছে নেগেটিভ। কারেন্টটা আসুଛି, কারেন্টটা যাଉଛି, এটা এটা মেশিন চিত্র দেখি আর নেগেটিভ পজিটিভ এটা আসুଛି যাଉଛି। তারপরে দেন দিলাম আসলে, তারপরে দেখো রিমেম্বার কোন এই ওটারে না, এসি হ্যাজ নো পোলারিটি, এটা মনে রাখছো। এসির পোলারিটি পুরো কিছু নাই না। the totally heat produced in DC arc products in 2/3 heat from the positive terminal 66% and 1/3 heat from the negative terminal 33%। এটা কোন দেইছি না, টোটাল হিট প্রোডাক্ট। টোটাল হিট প্রোডাক্ট কাହାର ডেসির 8% পাই। 8% কইলে যে আমি হোল্ডিং যেটা কোনছে ডিসি মেশিনরে 2/3 হিট ফ্রম দ্য পজিটিভ, মনে রাখছো 2/3 অংশ হচ্ছে পজিটিভ, কোটা ফর্মুলা বা 66% হচ্ছে পজিটিভ and 1/3 হিটেড ফ্রম দ্য নেগেটিভ টার্মিনাল বা রেস্ট লো রইলা 33% রইলা, এটা হচ্ছে নেগেটিভ। তা রিমাইন্ডারে কোন দেইছি না, এসিটা নো পোলারিটি, কিছু আর গুণাত্মক মূল্য কিছু ନାହିଁ। কেমিতি টোটাল হিট প্রডিউস ডিসি করে এবং কনসিস্ট করে কাহাকু 1/2/3 2/3 হিট করে বা 66% পজিটিভ আসে এবং 33% নেগেটিভ আসে, বুঝলেন? তাহলে এই গলা কোনটা না, পোলারিটি ইন আর্ক হোল্ডিং মেশিন, বুঝলেন? আর্ক হোল্ডিং ডিসি গলা, ডিসি মোটর কোন গলা এবং এসি মেশিন কোন গলা, ডিসি মেশিন কোন গলা, আর্ক হোল্ডিং পোলারিটি গলা। ଏବେ ଏବେ जो आम जो रड रे काम करछे, जो इलेक्ट्रो रड्स व्यवहार करूछे, जोटा कि हमर होल्डर केबल रे आसिकिनी जो इलेक्ट्रो होल्डर, जो इलेक्ट्रो रड होल्ड करा जाए, एबे आम इलेक्ट्रो रड विषय आलोचना करिबा। विषय कोन देछि ना, आर्क लेंथ एंड इट्स इफेक्ट। आर्क लेंथ कहले हम जो होल्डिंग रड तार लंबा এবং তার ইফেক্টিভটা কোন, তার প্রভাবটা কোন, বুঝলে? আচ্ছা কোন দেইছি না, স্ট্রেট হোয়াট ইজ আর্ক লেন্থ। প্রথম দেইছি আর্ক লেন্থ কোন, মানে হোল্ডিং রডর লম্বাটা কোন। দেন দেইছি ডিফারেন্ট নরমাল আর্ক লেন্থ এন্ড শর্ট আর্ক লেন্থ। নরমাল আর্ক লেন্থ এন্ড শর্ট আর্ক, নরমাল লম্বা এবং ছোট লম্বা ভিতরে কোনটা ডিফারেন্ট কোন দেইছি। তারপরে এক্সপ্লেন দ্য ইফেক্টিভ অফ ডিফারেন্ট ইন আর্ক। এক্সপ্লেন করেছি ডিফারেন্ট আর্ক হোল্ডিং র ইফেক্টিভটা কোন করেছি। তো এবে আমি দেখিবা আর্ক র লেন্থটা কোন, আর্ক র লম্বাটা যে প্রথমে জিনিস পড়িবা আমি ফাটিতে দেইছি, ফাটিতে আর্ক লেন্থ মানে হোল্ডিং রড র লম্বাটা কোন। লম্বাটা কোন, ইট ইজ দ্য স্ট্রেট ডিসটেন্স বিটুইন দ্য ইলেকট্রোড টিপস এন্ড দ্য জব সারফেস on the arc is formed. There are 3 types of arc: normal, long and short. The arc লম্বাটা কোন না, what is arc length? Arc length টা কোন না, it is the straight distance between the electrode tips, মনে রাখো that tips মানে the last point and the job surface, এবং job surface র যুক্তিকে ভিতরে দূরতা, সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোড রডস লম্ব। যেমনি আমি সপোজ ফাইল পড়িছে, ফাইলের হ্যান্ডেল মাপা যায় টিপ টু হিল, হিল পর্যন্ত যেতিকি দূরতা বা ট্যাঙ্ক পর্যন্ত যেতিকি দূরতা, সেটা হচ্ছে ফাইলের লম্ব। তেণুকরি এসে কৌছি ইট ইজ দ্য স্ট্রেট ডিস্টান্স বিটুইন দ্য ইলেকট্রোড টিপস লাস্ট পজিশন আর দ্য জব সরফেস ওয়েন দ্য লাস্ট জব সরফেস লাগুছি সেতিকি দূরতা যা ওটা ইলেকট্রোড রডর লম্বা সেই। এবং কেতে প্রকার আসে, ইয়ে হচ্ছে 3 প্রকার, ওটা লম্বা, ওটা নর্মালি আসে, ওটা লম্বা আসে এবং ওটা ছোট আসে, বুঝলে? এতিকি হচ্ছে জিনিস।